ओ दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा तैयार थे दुर्गा पूजा फिनिशिंग बाकी है ओहो जय हो हेटे हो हेटे पैसा तू पाडो होतो से भाई थोड़ा मारू लीजिए खाली પોતાનું લે સર તમારું બી લીધું મેં હા દયા કરજે પહેલી વાર યાર તમારું બી લીધું છે મેં લાવ લઈ લઉં તમારું હું એવું નથી હું કઈ કહું છું લઈ લેવા જો ઉભા દો થોડી બંગાળી બોલજો ને যেটা মা দুর্গার প্রতিমা তৈরি হচ্ছে যেটা কিছুদিনের মধ্যে তৈরি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে ঠাকুরের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি হতে হতে এখনও 15 দিন লাগবে ঠাকুর পুরো তৈরি হয়ে গেছে দেখুন আর খুব পুজো ভালো হিসাবে এবার অনুষ্ঠিত হবে হবে খাওয়ার সময় নিই তো হবে